Ene musumfo senior councillor na masan ayeden aba mukasa efidie so biom. Edienti na musumfo senior councillor me baaye no me ye eye onyonko eda no woda. Eka onwi a na kan wo. Enti ene ye bekasa ayeden ede afa wokun animu hawo a eba ya na yen ayewo oman ni mu no eyeden ekun eyeden editia effect on war ewo yen a yewo oman ni mu no say video we mostly no me ye ayeden ede ama the people of Russia and Ukraine yen a yaka so a yeden yewo akiri nso so no dwumadie be den ebeko na wieye no ye nwi ho da se ye beka entokwasem kura da den ewo ya brabo mu se ye te ho na yesusu bibi anase ye dwin bibi ayeden e de afa even entokwasem ho kura no a program ye beko na wieye no na yayi saade no kura no ayeden e de afiri yetirim eye musonfo senior councillor ne masan ayeden asan ba mu nkasa fidie so ebie mo no effect on war ba ensunsanso ba that is the effect on the citizen within a particular country or a particular environment. Ye hwe na ye koye nimu no me pacho ye mfa mu afutuo na ye ntu ye nwian mufo na ye ntu obi bia fo a ya ne entokwa eden ewo na adwen mu se entokwa ba eman panifo no a omoye politicians na omatoto edan eyeden ewa burochire no ono wote bombu ba akopɛ no a se ato eyeden ewa hansei na obefa ne car na so obefa ne plane ayeden akotena na America de wato edan so eyeden ewo Dubai no so ba eyeden ebefa ne plane ayeden akɔ Dubai de wato ne dan so eyeden ewo United Kingdom aye London no so no eyeden ebefa ni plane ayeden akota London minum ye no kura no passport kura yenye den ye nibi nti minum ye no de ebeka Ghana nti no njesa ansa so no be free America be be den eba be duru Ghana no de na minum ye no de etu akan ya me den amiewu nti de mesere ne se anytime bia no eba ntokwasem se wo de a enakura nso hu da ye da program yi be ko na wieye no na ye hunu eniema bebree a eba war a effect a war citizen no ayeden ye wo oman mu no musonfo senior councillor da bia ya na me di program ba me program a ya na me di ba no eye program a anytime bia no eyeden ekoyie na eye program a anytime bia me yese me di beden me di beboa afoforo eye musonfo senior councillor de mesre ne se wo be subscribe to me YouTube channel no wo be share abo bibia ahunu program we ni mpempenso ni nko ekanko na ye ko ye nimu nso no ubenya more pictures ya ye be show screen so ama enipa bibire bia no ayede ehunu se minumi no yete hokura na ye nwi wo ho da me pacho ye hwe first effect on war no a ya na eba ye enipa nipadua so no yenhwe entokwa we asi ewo Ukraine Russia ne Ukraine temu na entokwa we ya den abawo ana wummienu nyina na eden asono mienu omo ye den omoko but mekire wo eniema bi ohawa eden aba wiase nyina especially yen Africa for no how kra na entokwa asi wo Europe no aba yen so ekra so eden ewa hansei eniema mu eye den mekire oniema ni bi eden ewa hansei me pacho yenhwe the first effect war eyeden eba yenya yeti wo man ni mu no ya ne o house ronko a eyeden ede ebrain first effect ni eye death owuo obu okura na ne high blood pressure no kura na san se ewo soro kura keke no wote se bibi kura firi soro kura ba eyeden abehwe fom kura no a na ne BP level eyeden eko esoro how mo say ya to bomb na se wati tu eyeden enka ono de ansase ye di tuo no kura be kire no soso kura se ye betu ye de ekunu no na ne pressure na dikan ye de ekunu de dade eno nti na minum mienu no ye prese
anything bia ne yen dwin se ye de okun ebe den ebeba baabi a ye den ye wo eda oman a ye tim no ye de ntokwa be den ebeba mu ye community a ye wo no ye de ntokwa be den ebeba mu entokwa bi den ya ba woni unwan nye den entenance ne nye den yenka na asomdwie enye den embra mepacho owo ni bi ni ennesen entokwa ba unwan a wo ye sojani no obetima ye den ewu wo sister wo ye sojani no obetimi aye den ewu wo kunu a wo ye sojani no obetimi ewu wo yire a wo ye sojani no obetimi ewu oba a wo ye sojani no obetimi ewu na sojafo no nso ebetima bekum ye nso temamufo no because eba sa no a eya afa na ye den ekun etu esu ye to a enimo maame enimo papa ebetimi aye den ekun obibia mepacho yenko de etuso emienu no de soso emienu no aye the second point no aye den aye injury ne say ansanse entokwa no kwa be den ebeko na wieye no na soja ni bi wo ha entuo aye den aka ne nsa baako si aye den yikotwa obu ososo kura na bombo atene na baako aye den e de afiri ho aka nipadua na aye den ewo ho obu okura na wanya etuo aye den aka ne ti baabi wa anya den wangu obu okura no etuo awae ne baabi kakire bi wa anya den wangu ye bubu den eden ye eden ato de baabi a ye twen no nipadua na ye den ewo ho bate ne na so aye den ate enti ne ye benya so many injuries ha ebetimi aye den aha ye aye den ye wo oman ni mo no enti menumienu eden ye wo ho a ye ntenase enye den enwe ho da ese entokwa ye be den ye be frefre entokwa aye den adia aba de etoso emiensa aye den the third point ni aye den aye illness eba sa no a chemical bombs na eye tutu ni nyina na eye chemical a ye de den ye de eye nti chemical no a ye de ye se bombs na ye den ye tutu no na menumienu nyina ye twe se mframa no ye den ediko imu no esansa eye toxics ni nti no ebeduru ho no menumienu ye twe ko imu no yetimi eye den enya yareye empatamu no afi obehu se atmosphere enua gu sisi empatamu ho no a enua yi ene mayen emframa papa me eden eme ye home no eno nso ebetimi edi owu so ayeden ede aba se bomb no eto a sanse ye atwini nti no edua no enya mframa papa yen den enhome ene edibi ayeden ede abre enti eno nso ade ba ko a anytime bia no si eyeden ye hye ne nso eyeden ewo ho ye hwe the fourth point na the fourth point ne yeden eye anxiety ebasa no edi osrosronko ayeden edi ba ye wo empatamu no free ho ekono se onipa ne sense ehu ayeden ewo ni monikura ni ntino enema bia ne face na otimi yeden wotimi ye no afi otituo kura kikimkura no a yemfa nkyere ne so kura no wo hwe wo fim kura no otituo kikimkura no a na fi ne yemo yeden ehyehye no nti edi osrosronko ayeden edi ba se onipa ne mu a anytime bia no ontimi entu anamo anyeden enko na dem the etoso the fifth point no ayeden sexual violence ebasa no a uko Pakistan na uko to say those Arabic countries na anything bia ya ne entokwa yeden ete esi ho no a ebasa no a na munato ye nnuanu mu sojafo ne nipa bia at times ya na omukọ no ye tai eden etiti bi say munato ayeden akakosisi ho ne ade because satem no emra enye den enye adwuma baby a emra su eni bia nso no anything bia no obi bia timi ye de oyeden ope ebia no program ne ye ko nanim no ye wi a ye betimi ye be kire eniema bia eno nso ye betimi ayeden aya ye betimi asi se ntokwa no na ebi kura no eyeden eba kura no a ye be den ye betimi asi ano ekwan mepacho yenko yanim ne nhwe the 6 point na yeden ewa hanse no the 6 point na yeden malnutrition no efiri ho eden ekon unya adwani papa enye den eni ebiem because asase ni nyina yeden asai asase ni nyina yeden esai a ehi kwa ne yekọ yeden yekwakodua anwane kra mo yeden enye bi ayeden edi nti firi ho ekono adwani a obedi nyina no papa bi anye den enim obiem ensuo papa bi a wonya nsu papa bi anye den enye den enum biem because asase ni ase ni nyina ama ba bi ensuo kura na yeden epie efiri eden ede ban bi yeden emi ebenya river no kura no eho nso so ayeden asai ye san ekọ de esan edi ho biem no a disability
free where kono saa temono de ne nsa so atwaye de ne nan den atwaye de ne n'adwen mu ye den ɛsɛye no free where den kono saa temono wabe disable ne nan ba ko ayeden answer because ne nan ba ko na abeden ababese no sese onye full fit biem nti saa tem no onipa na adwuma bi otimi ye bia no ontimi nye den ontimi enye biem bababeye disability person a ahoden bia nye den eni nimu eyeden ebiem na no nso so ayeden akoda oman no so eni se onipa ko no na busua efo eso so pa me pacho ye hwe de esan yeden ewo ho economic crisis eba economic crisis a yanhwe sese no wohwe de asi eyeden ewo Ukraine ene Russia entemu no a yanhwe Africa countries a mostly no dodo na ye importation of crude oil eyeden edi free Russia sanse entokwa ewo Russia ni Ukraine eyeden entemu eso entino ahanse no sese no omuntimi yeden import oil yeden free Russia biem countries omu yeden omuji oil eyeden free Russia nyina no sese no omu entimi yeden entimi nya oil enyeden enfam free eyeden Russia enti eba ne saa no sese no oman ni nyina no na se wiase afa na nyina no akọ ahohiahia mu because country we nyeden enya bia sese ndi ebeba no se ba bia nyina so kosi ye kwakọ tobi yeden e de afiri no ebema ne price na yeden akọ esoro eba saa no sikasem eho ekoye den yehwe oman Ghana yeden yetimu no wo kwakoda enra anadwo no na bia petrol yeden eye 7 cedi wo ba sore anopa ne ko 7 cedi 40%. Anyimere wo san kwakoto binkura no na yeden eko 8 cedi 8 cedi na anopa na wo san yeden asan akọ no na ko 8 cedi 20%. Asese ekura na mprempren yan ye ba bi ye 9 cedi ebi su ye 9 cedi ni and above. Wahu eba sa no emma oman no ye ho eden ekire ye pa ewo bibia eden ye emu pa me pa cho ye de san edi ho biem ne social violence ne eyeden eba sa no emo bibia timi ye de o eden wo pe because atem no ye emre bia nye de enni ho satem na akromfo ayeden abamu satem no mo ho ye den na ye ho ye den no na mo tie si akire no mo ye den no mo kunkum ye na omo ye den ye ho na afa ye den ye ko no mo wiade no mo bokro no enema hu ni mfaso se de medi kan first one no that is the rape no rape be den ebeba mu ye be sisi nkrofo age omo nema wa bra se nema no enye den enye omo de ya de esen edi ho ebiemu no eye den damage of infrastructure yenhwe University of Ghana ye started AC free 1957 echi ho baby and ye started ye den AC den edi free ho ebesi nde nyina no University of Ghana kra no elake some of the infrastructures no den or some of the faculties no uko University of Cape Coast so free 1962 kura besi nne kura no enye bu ho kura na omunye den omuntimi nye den enyeye ni asan de bombo asan kwakọ se university properties nyina when da ben ye be wu akọ ye nananom so be den ye ba be wu akọ ye maso ba be den ebekọ na still the infrastructure no muntimi nsanya afoforo nye den ensi and look at this long period e basa no a emma amanfo no na ase omo wo oman mu no anything bia no omunya difficulties anaso omunya ohaw ewa ade bia na omoye den omo yemu den ewo ho epa enti hospitals ubehunu se hospitals na bubu satem no nsa twakora na ye be den anya hospital de wa den e de wako road ni ye de bombo aye den ase road no se wo ka akora anya papa se wo ka ye papa kora na ekwan be na wo de be den wo de be fa so airport satem no airport no plane ma because airport ni ase ho na say asojafo akoye den akoje wa den e de afa satem no ye wo ba bi bebre wo ho satem school kura anya den enye adwuma biem ensuo ba bi ye nya nsuo ye den e de free ban so no na ho so ye de bomb so aye den e de ase ho satem no de ensan enko the last point na ye be den ye di be effect no ebe den ebesi den e wo ye nipa ye wo den ye wo empatamu na na say ye wo oman ne mo no you be facing food crisis, now food insecurity.
Satem said me di kan first one no ye de bombo asɛ empatamu asɛ asase ne nyinaa ye wa asase so no ufuntum asase na it take so many years ansana asase na san ba yeden asan ba ye nutritious ye den ebiem satem no unya asase kra no ayeden wetimi adua ade eyeden ewo so enti hanse no so no ye nhye ne so pa ne ehunu sɛ ahanse so ɔhaw soronko aso yeden ewo mu epa me pa cho ye ba conclusion no yenhwe enema bi a ahanse no se wo ye kristoni a de mesere on se wo bebo mpaye because the asi Ukraine no ene na ama Ghana fu we so aboa ayeden pa no de asi eyeden ewo Russia no so no eno na ama Ghana ye petrol ebo so ayeden pa no because first no uto banku first ne banku ese eye 2 cedi say no abaya mensa half a wobetimi ayeden achemu ayeden ewa anse na abeden abaye 2 cedi enti bi ti say senior councillor gi 2 cedi we no gi me di mako be 4 first no so na me di we mi no pe enti say no me a me pay enye den ye ntum aduane nso so ebo so ayeden eboa ayeden enti ahanse no ama yankasa mu na ye wo oman ni mu no ye ho ayeden ye ho akire ye ba enti wo ye kristoni a bompa ye kire otwedi ampon na ntokwa na ye koso wo Ukraine so no eto enye den entwa wo ye Ghana ni nso so na wo ye muslim ni nso a na se muslim ni bi o ye den o ba bia no wo de oti ebo ho eye Allahu akubadu a pray to God or pray to Allah for a peaceful eniema bi a ebetimi aboa ntokwa na asi ewo Ukraine no eno eto ebeden ebetwa ana wo ye traditional so a ye di ensan gu fom otwedi ampon asase ya wiye ene ade no omo nyina nso so eye adwuma yemfa kristosum nyeden emaaye no na ye nananom tradition no so yeden ewo ho enti eno nso wo de wo muma na se wo de uti eden esi fom a na se wo dun ensan eyeden egu efom no so no bompa ye kire ye nananom so no no mo nso emeden emeboa he na entokwa na asi Ukraine no so no enye den enkofom de me de beja okwan se entena se enwi da se omani enkoyie kura na wode ntokwa beden ebebam because wode ntokwa bamu a ntokwa no ebesan asai eniema ebebre eden ewo ho ebema oman no asumdwe enye den emamu de me de ja woninie enkoyie a bo ho so na hye bibia ase nyame beden ebeboa wo amoatima eden akọ wanim eyamosonfo senior councillor enenne me de ene episode of effects on war, especially no Russia and Ukraine. Se asumdwe ebeden ebebo omontem ne abre nyina mono ewiase nyina na asumdwe eden abamu mempa ebo se onyametiasfo no nyeden emwayen na asumdwe enyeden emra Ukraine ene Russia efo entem na asumdwe a ne ewo wiase no enkoso enyeden engwoko se wo hwe me soso a mampa ebo so enyeden enka ho de mesra nso be subscribe to my YouTube channel no wo be share amu bibia eden ehunu ene episode of effect on war on citizen within a particular place and I say within a particular country, especially no ene episode no eden Ukraine any Russia pictures na ba ya nso so hwe bi na fatu hufo na nka se picture keke but rather no niema esi wo enkrofo eman so ho no kra no mostly no dodo na ekọ school a ye training amom dodo na no om curriculum no na so om school mu no ya na soldier training kakra eden ewo mu me no te o man Ghana mu a ye ni soldier training bia na wuti etuo nka na wote bombo kan ba ko a ye nya mfa nkyere o so kra na wadi kan kra anne dedadeda na se wadi kan eden ase wo mo somfo senior councillor me do bibia se wo ye den wo hwe me enne so nyame enye den nka ho nyame nhyira wo ne da bia se de meka no so no ebeye yie me nka nkyere wo se enye den enye yie bye bye.